Mayong hapon mga badi, karon magluto kog lumpia. Abi nimo, abi ninyo no? Dugay na gud kuha ka luto og lumpia ba? Kay ganon nahiubos ko sa akong mga sakop kay akong mga amo kay nagluto ko tong miagi kay sundog-sundog lagi si YouTube ba nga kanang luto og lumpia nga hilaw ang isod, hilaw ang karne. So maotong sundog-sundog ko huy og sa dihang. Di man sila ganahan mukaon. Ang totoo nga medyo nadaot ra tong lumpia na ho nahiubos ko. So karon nanghangyo na pud sila og magluto kog lumpia nga kanang lutoon na daan at karne. So kay ganahan magahong utok, naghimo ko. So mo na kadaghan na. Og sa dihang wa pa ko kahuman og likit o magpaluto na sila kay gusto na sila mukaon. Oh. So junan kag buntag, udto, hapon, lumpia. So gahong lumpia wara abti og duhang adlaw wa na hurot na. So nga na siguro kalami gahong hinimo nga lumpia no. Sa kahaw magbaligya ko.